يقولوا نهضة mais que veut dire نهضة ولا que veut dire خوانجي. Et là pour moi ça veut rien dire. أنا راهم توانسة وعشنا بعضنا ومحليها. في عائلتي ملا فما مش نجي نقول لعائلتي مش نلوها خاطر يصليوا ولا تبعي نهضة ولا de voir que certaines personnes utilisent la politique d'attaque معناتها ما فماش ريسك معناتها. غدوة سي كوم سي كو في كل عائلة مش تلقى عباد نهضة معناتها on dit que c'est quoi c'est un parti islamiste un parti معناتها تبقين شنو لي فالور نتاع ديننا نتاع اخلاقنا نتاع معناتها في كل عائلة مش تلقى سي كوم سي dans une famille مش تجي تقول انا شطرم نلوحهم وشطرم نخليهم خاطر فما كلي في كل عائلة تونسية تلقى كلي يصلي تلقى كلي يشرب. غدا باش تجي تقول انا في كل عائله باش نلوح اون بارتي ونخلي اون بارتي توانسه معناتها انا راني نعشر فيهم ونخلط فيهم من قبل معناتها في عائلتي ملا فما باش نجي نقول لعائلتي مش نلوحها خاطر يصليوا ولا تبعي نهضه ولا وتنجم تكون عبد معناتها يبورت لو فولار ولا يصلي كي يشوف يقول نهضه alors يمكن ميم با يلي انسكري بور فوتي. نعرفك قبل قريبه من سليم الريحي قريبه ايضا من حافظ قايد السبسي معناتها ليه حافظ ليه معناتها ليه حافظ ليه حافظ معناتها jamais قابلته on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer jamais معناتها jamais قابلته معناتها هذه غلطه حافظ معناتها jamais قابلته من حياتي وفي الفتره كي انا عديت 10 سنين jamais قابلته. سليم الريحي Slim El Yahya, je l'ai dit, عايشة depuis Tawika depuis des années. Mais après أمور c'est professionnel, c'est معناتها تقربنا برشا في الفترة نتاع الكلوب أفريكان. Mais voilà. شفيق جرية. شفيق جرية عرفته وقت عرفته شفيق عرفته وقت je voulais avoir le numéro de حافظ. Oui, moi je connaissais pas خاطر انا جيت il faut comprendre qu'il انا معناتها عندي 10 سنين موجوده في تونس ما نعرفش العباد. علاش تلوج في نمرو حافظ؟ وقتها خاطر جو فولي رونتري نقرب بارابور باش نشوف معناتها في الفتره هذيك حبيت ندخل au niveau de نيدي تونس. Voilà. Donc je l'ai eu au téléphone, on m'a donné son numéro mais je le connaissais pas ما نعرفش العباد معناتها faut comprendre عبد c'est comme si que غدوه تمشي في بلاد اخرى وما تعرفش معناتها انا ما نمشيش نحل الكتاب على العباد باش نعرف شنو هو تاريخه وشكون وكيفاه معناتها تعاوني نمرو كلمته وانا نحكي توانسه معناتها je m'entends avec tout le monde فما عباد معناتها je sais pas معناتها انا je comprends pas cet état d'esprit اللي لازم بالسيف معناتها سي تو لان و تو لود كل انت معايا ضدي معناتها توانسه انا جو فوا با شيخ نو مش نمرو ليه عملت معناتها نقدروا دونك جو لي في بطريقه معناتها de manière comment dire à travers un protocole معناتها سبيت مطلب ومعناتها نقدروا معناتها راجل كبير ومعناتها سياسي وتونسي مهما يكون مش كيسيون يعجبني معناتها راجل كبير معناتها جو لو ريسبكت شيخ مي وين المشكله شيخ غدوة عنا كلمة الشيخ معناتها معناتها ماهيش شيخ نشوفوا الشيخ كي يشدد الجامعة شدد كتاب القرآن معناتها كلمة الشيخ عندها معناتها وهرتها عندها معناتها لازم عبد celui qui n'a pas voyagé ما نجمش يفهم. Et quand tu voyages ou tu vois dans تمشي partout في العالم ولا تمشي dans les pays du Moyen-Orient معناتها هنا في الدوحة عيطوا لي شيخ الضحى alors علاش ليه؟ باهي كلمة شيخ ايه عندها وهرت عندها قيمتها انا كمعناتها ماهيش كلمه عيب كيف ما يشوفوا فيا. الشيخ مورو هبل كعبه il a aidé beaucoup pour يركح المشكله كمورا وان شاء الله ربي يشفيه خاطر je sais qu'il a fait une opération j'aurais voulu qu'il soit معناتها président عنده comment dire il est un bon orateur وكيف قلت معناتها quand on prend l'exemple في تونس شهر رمضان يلمنا ريت معناتها فاش نعرف كي معناتها غدوه التوانسه نجموا نلموا بعضنا الشهر هيك بركي سينيفي بوكو دو شوز خاطر كي يصلي ولا كي يشرب ولا كي يصوم ولا ما يصومش الكلنا معناتها اون في لي ميم مومون الكل نشقوا الفطر لان معناتها شفت عائلات كي ما تصومش وتحضر لك شقه نفطر والكل نشقوا الفطر مع بعضنا نقوموا فرد وقت نرقدوا فرد وقت نقيلوا الكل فرد وقت
نخرج الكل نقضيو فرد وقت، نشدوا الكوجينه فرد وقت، نشقوا الفطر فرد وقت، وبعد كل واحد كي يحب يمشي يصلي وبعد يخرج على روحه، كي يمشي يحب يسهر، وما فماش شكون يقلق شكون معناتها، فهمت؟ هيك التونسي ما تنجمش اليوم تجي تقول لي ها التوانسه لازم معناتها الكل كنا معناتها نخرجوا من قشرتنا، ولازم معناتها اون فا بروندر لي كود نتاع لي اوروبيان ولاصقوهم فينا ولازم نعيشوا هكا. ليه معناتها احنا اون نو بروبر كود نفهموا بعضنا وهيك التونسي معناتها، فهمت؟ نكمل معك الجزء هذايا معناتها ضوء الحداد معناتها سيدة أعمال، كنت تعيش في فرنسا وجيت لتونس. الجالية التونسية أو ولادنا اليوم متواجدين معناتها في أوروبا وفي كافة أصقاع العالم، ينجموا يعاونوا البلاد هذه جزء من الديفلوبمون نتاع تونس؟ ينجموا مش قاعدين نعاونوا فيهم ولا معناتها ديجا انا لي بروميير انفستيسور او الانفستيسور هو التونسي اللي عايش في تونس ديجا مش قاعدين نخدموا عليهم. On leur donne pas une facilité معناتها حتى les jeunes de 18 à 25 ans ما فما حتى شيء. On va pas les aider sur des prêts à taux zéro ولا sur مثال pouvoir accéder à sa première voiture معناتها avoir des prix معناتها اللي تسهل لهم معناتها y a rien. انا ce que j'ai remarqué حتى le système en lui-même مش قاعد يعاون الشباب de 18 à 25 ans. كان نرد معناتها انت في معناتها dans un pays démocrate. L'exemple انا معناتها par rapport à le fait que مولوده وكبرت في فرنسا. À 18 ans, 20 ans, tu as ton permis, tu as un compte bancaire, tu as معناتها خاطر نخدموا لي جوب ديتي ما فيش عيب معناتها، فهمت؟ معناتها برشا حاجات يسهلوا الشباب مش يعاونوا لو سيستم، يعاون لو سيستم éducatif يعاون، لو سيستم بانكير يعاون، معناتها برشا حاجات مسهلين، فهمت؟ هنا ما فما حتى شيء معناتها ما فماش. Aujourd'hui حتى معناتها ان جون مش يجي ياخذ لك اون فواتور مش يقول لك انا باش نعمل قرض ومش نقعد نخلصوا حياتي الكل مش معناتها باش يلقى باش يعيش مش باش يشري. نحكي لك حتى معناتها يوصل ل 35 مازال ما بداش حياته معناتها عمره الكل مشات في كل نهار يدبر معناتها مصروفه ويدبر معناتها نحطموا في نحطموا برا كيفاش تصير كيفاش يلزمها تصير كيف الانتغراسيون تاع ولادنا باش احنا ندخلوهم في اقتصادنا باش يجيو يستثمروا باش يرجعوا للبلاد. ما au jour d'aujourd'hui انا en tant que انا معناتها جايه من برا وجيت هنا ما y a rien qui facilite. Or معناتها ils sont formatés à ce que les choses نتاع le quotidien سهل. Demain faire un prêt, demain معناتها faire un prêt voiture, demain faire un prêt pour un projet. Demain, l'accès au logement, l'accès aux études, il y a beaucoup de formations professionnelles. Il y a toute une panoplie où il y a le قاع هذيك فهمتني يجي هنا يلقى روحه اي حاجه فيها مشكله ما فماش حاجه تسهل. Les interfaces au niveau حتى ne serait-ce que les premières interfaces sont les interfaces bancaires. Au jour d'aujourd'hui, on a deux grandes banques اللي هي معناتها تخدم على الTRE اللي تونسيين عايشين لبرا معناتها مش مسهلين. فاش معناتها مسهلين ما فماش مش قادين ما فهم. انا معناتها جي في لو تور انفستيسور تونسي عايش لبرا ما عادش يجيك بور لي فاكانس خاطر لو تو دو دينار يساعدوا هكا معناتها 1000 يورو تولي له 3100 دينار دونك يجي يشيخ عائلته وحبيبه معناتها مي سا ساريت لا. حتى مغد مش يكون ولا مش يشيل لك دار ولا حاجه ابارتمون ما تاو العالم تحل معناتها. aujourd'hui العالم ما بين يدينا avec le portable donc ils voyagent يمشوا في برشا بلدان. ابري شنو يربطهم بتونس خاطر العائله خاطر نحبوها خاطر مي مش يجي ان طونك انفستيسور ويعيش هنا. برشا خرجوا برشا جاو ما فماش شكون قليل كي اللي مش يجي يعمل ان بروجي ينجح فيه يجيب فلوس ويجي يعمل بروجي يفلس ويروح. معناتها لي انفستيسور التوانسه اللي هي دو مانيير معناتها au niveau des investisseurs qui عايشين لبرا on a un gros potentiel. فاش on peut déjà معناتها inciter à ce que التونسي consomme 100% tunisien ماشيش حتى كل واحد يصرف 500 يورو في العام. احسب انت قداش مش قاعدين ما فماش حاجه يا با دو بروغرام ما فما حتى شيء قاعدين يعملوا عليه معناتها. moi انا pour le moment je vois rien en termes d'investisseurs في التوانسه عايشين لبرا ne serait-ce que معناتها فما شيء y a rien معناتها انا je vois rien.
يجي بور لي فاكونس، يجي يتوحش البلاد معناتها جمعه جمعتين ثلاثه، يتوحش العائله، يجيو عندهم دارهم دار عائلتهم معناتها يجيو يحلوها يصيفوا وكاو يروحوا.